Mas gipasayo na ang pagbayad sa inyong traffic violation or environmental fee diri sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Pinaagi sa bugong partnership sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ug GCash, mamahimo na inyong bayaran ang inyong multa or environmental fee sa tulo kayano lamang nga pamaagi. Iscan ang QR code gamit ang GCash app. Ibutang ang kantidad sa bayranan ug kumpirmaha ang imong transaksyon. Mamahimo sab nga mobayad ka manually gamit ang imong GCash app anytime and anywhere. Ubos sa bills, i-search lang ang Lapu-Lapu City Traffic. Ibutang ang amount, lakip na ang uban nga gipangayo nga impormasyon. I-review, dayon click pay o gulata ang imong confirmation. Ingon ana lang kasayo ang pagbayad sa imong traffic violation or environmental fee. Paspas ug way hassle gamit ang GCash. Kini mo ang inisyatibo na himo nunot sa parehong pagpaningkamot sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nga mamahimong usa ka digitally advanced ug citizen-centric na syudad. Si Mayor Chan nag-awhag sa tanan nga gamiton kining sayon nga pamaagi sa pagbayad ug suportahi ang modernong pamaagi alang sa kalambuan.